अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मज़हर। मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट और सर्जन हूँ और एज एसोसिएट प्रोफेसर लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूँगा वो है स्क्विंट या भेंगापन। बच्चों में भेंगापन, बड़ों में भेंगापन और सडन ऑनसेट भेंगापन यानी कि एकदम से आंखों का टेढ़ा हो जाना। तो एक एक करके मैं इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ बात करूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि बच्चों में भेंगापन क्या है और क्यों होता है और क्या ये इलाज के काबिल है कि नहीं। बच्चों में भेंगापन पैदाइशी भी हो सकता है या छोटी उम्र में भी स्टार्ट हो सकता है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। कुछ वजूहात तो ये हैं कि ये मौरूसी भी हो सकता है। इसके अलावा नज़र की कमज़ोरी की वजह से बच्चों में भेंगापन आ जाता है, या फिर पट्टों की कमज़ोरी की वजह से भेंगापन आ जाता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से बच्चे को नज़र ना आ रहा हो। आँख की कोई ऐसी बीमारी जिस तरह के आँख की अगली पुतली का सफ़ेद होना, इसे हम कॉर्नियोपेस्टी कहते हैं, या आँख के अदसे का सफ़ेद होना, इसे हम कैटरेक्ट कहते हैं, या फिर आँख के पर्दे की बीमारी जिसकी वजह से बच्चा उस आँख से ना देख रहा हो, उसकी वजह से भी उस बच्चे की वो आँख टेढ़ी हो सकती है। अब अगर बच्चों में भेंगापन आ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को बहुत ही एहतियात से और ख़्याल से ये देखना चाहिए कि क्या उनके बच्चे की आंखें हैं वो सीधी हैं या नहीं हैं। शुरू के 2-3-4 माह जो है बच्चा कभी कभी अपनी आंख टेढ़ी कर लेता है, जो कि नेचुरल होता है या कुदरती होता है। लेकिन अगर उसके बाद बच्चा अपनी आंख टेढ़ी रखे या बार बार टेढ़ी करे और ज़्यादातर उसकी आंख टेढ़ी ही रहे, तो इसका मतलब होता है कि बच्चे की आंख में कोई ना कोई मसला है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन पेरेंट्स फेस करें तो उनको चाहिए कि फ़ौरन जो है वो आँखों के स्पेशल डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर उनके बच्चों की आँख में कोई भी मसला हो सकता है, जैसे कि नज़र की कमज़ोरी या आँख की कोई भी बीमारी, जिसकी वजह से आँखों की रोशनी भी मुकम्मल तौर पर जा सकती है और आँख मुस्तकिल तौर पर टेढ़ी हो सकती है। अगर बच्चों का भेंगापन जो है वो टाइम पे डायग्नोस हो जाए, उसका हमें पता लग जाए, उसका हम पर बर वक्त इलाज कर लें, तो बच्चा बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। उसकी आंख सीधी भी हो सकती है, उसकी नज़र बिल्कुल ठीक भी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और बच्चे की आंख टेढ़ी होती जाती है, उसके साथ साथ जो है उसकी नज़र का बेहतर होना और उसकी आंख का सीधे होने के जो इम्कानात हैं वो भी कम होते जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे की आंख में आपको टेढ़ापन लगता है तो उसको फ़ौरन ही आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि उसका बर वक्त इलाज किया जा सके। इसके साथ अब हम बात करते हैं बड़ों में आंखों के टेढ़ेपन की या भेंगेपन की। कुछ बच्चे ऐसे जिनका बचपन में टेढ़ेपन का आँख का इलाज नहीं हो सकता या हो पाता किसी भी वजह से, तो बड़े होने के साथ साथ उनकी आंखों में टेढ़ापन मज़ीद वाज़ेह होता रहता है या उनकी आंखों का टेढ़ापन बढ़ता जाता है। या कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें शुरू में तो आंखें सीधी होती हैं, बट उम्र के साथ साथ उनकी आंखें टेढ़ी होने लग जाती हैं। ऐसे लोगों में आंखों के टेढ़ेपन की क्या वजूहत होती हैं। अमूमन इनमें जो सबसे कॉमन वजह होती है वो नज़र की कमज़ोरी ही होती है। नज़र की कमज़ोरी की वजह से आंखें हैं वो तिरछी या टेढ़ी हो सकती हैं और आंखों में भेंगापन आ सकता है। इसके अलावा आंखों के पट्टों की कमज़ोरी भी एक अहम वजह है आंखों के टेढ़ेपन की। आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप यूजेज या टैब यूज़ की वजह से नज़दीक का काम बहुत ज़्यादा हो गया है। आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से आंखें हैं वो बहुत जल्दी थक जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन आँखों में टेढ़ापन आने के इम्कानात भी ज़्यादा होते जाते हैं। सो जितना ज़्यादा नज़दीक का काम किया जाता है बग़ैर गैप दिए, नज़र की कमज़ोरी होने के चांसेस भी उसमें ज़्यादा होते हैं और आँखों का टेढ़ापन आने के चांसेस भी उसमें ज़्यादा होते जाते हैं। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आँखों के पट्टा कोई कमज़ोर हो जाए किसी बीमारी की वजह से, आँख में कोई बीमारी हो या जिस्म के किसी और हिस्से की बीमारी हो जिसकी वजह से आँखों के पट्टे कमज़ोर हो जाएं या जनरलाइज बॉडी वीकनेस हो, तो भी नज़र की टेढ़ापन हो सकता है, आँखों में भेंगापन आ सकता है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन या सूरत हाल मरीज़ को हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आँखों का मुकम्मल मुआयना हो, क्योंकि बहुत सारी वजूहत ऐसी होती हैं जिनको अगर हम टाइमली ट्रीट कर दें और ऐसे कॉजेज जिसकी वजह से आँखों का टेढ़ापन हो रहा है उनको हम बर वक्त उनका इलाज कर दें तो आँखों का टेढ़ापन जो है वो ख़त्म हो सकता है या वो आँखें सीधी वापस हो सकती हैं। और अगर देर हो जाए या आँखों के टेढ़ेपन के बारे में सीरियसली ना लिया जाए इस मसले को, तो आँखें मुस्तकिल तौर पर भी टेढ़ी हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे ऐसा भेंगापन जो कि पैदाइशी या बचपन में नहीं होता
اور ایک دم سے آ جاتا ہے، اور اس بھینگے پن کے ساتھ ساتھ اور بھی علامات آتی ہیں، اور یہ بھینگا پن عموماً آتا ہے ان لوگوں کے اندر جن کو شوگر، بلڈ پریشر یا دل کا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ مسائل ان کے ان کنٹرولڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کی شوگر زیادہ ہوتی ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے یا دل کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں میں جن کی عمر بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور مڈل ٹو اولڈ ایج میں ہوتے ہیں، ان میں ایک دم سے آنکھ کا ٹیڑھا پن آ سکتا ہے۔ آنکھ کا ٹیڑھا پن جب ان میں آتا ہے تو ساتھ میں ان کو دو بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ یہ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں وہ دو نظر آتی ہیں، اور ساتھ میں ان کی نظر اس حد تک متاثر ہوتی ہے کہ اپنے روزمرہ کے کام یہ نہیں کر پاتے، اور چیزوں کو صحیح طرح دیکھنے کے لیے بعض دفعہ ان کو اپنے سر کو دائیں بائیں موڑنا پڑتا ہے یا اوپر نیچے بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ جو دو نظر آ رہے ہیں ان کو وہ ایک ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مریضوں کو دوسری علامات بھی آتی ہیں، جیسا کہ ہائی بلڈ پریشر کی جو علامات ہوتی ہیں وہ سر میں درد ہونا، آنکھوں میں درد ہونا، یا شوگر کی دوسری علامات جو ہوتی ہیں وہ بھی ان میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے مریض جن میں ایک دم سے آنکھ کا ٹیڑھا پن آ جائے، یہ خطرناک صورتحال بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ٹیڑھا پن بعض دفعہ فالج کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آنکھوں میں ٹیڑھے پن کے ساتھ ساتھ جسم کے کسی حصے کی کمزوری میں بھی محسوس کرے مریض، تو عین ممکن ہے کہ اس کو خدا نخواستہ فالج کا اٹیک بھی ہوا ہو۔ اگر ایسا کسی مریض کو یا کسی کو انسان کو محسوس ہوا ہو، اس میں ایسی کوئی علامت آئی ہو جس میں ایک دم سے اس کی آنکھ کا ٹیڑھا پن آ جائے، اس کو دو نظر آنے لگ جائیں، اس کی آنکھ میں ہے وہ بھینگا پن آ جائے، اس کی آنکھ لال ہو جائے، ساتھ میں اس کو سر میں درد ہو، یا اس کو اور علامات آئیں شوگر بلڈ پریشر کی، اس کا شوگر بلڈ پریشر زیادہ ہو، تو بہت ضروری ہے کہ وہ فوراً اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ ان کا بر وقت علاج ہو سکے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آنکھ کے ٹیڑھے پن کے یا بھینگے پن کے ٹریٹمنٹ آپشنز کیا ہیں۔ بچوں میں، بڑوں میں، اور سڈن آنسٹ ٹیڑھا پن جو ہوتا ہے، ایک دم سے ٹیڑھا پن آتا ہے، اس میں علاج کے کیا کیا آپشنز ہو سکتی ہیں۔ بچوں کے اندر عموماً ٹیڑھا پن ہوتا ہے نظر کی کمزوری کی وجہ سے، ایسے بچوں کو اینک لگنے کے بعد ٹیڑھا پن ختم ہونے کے چانسز ان بچوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آنکھیں ان کی سیدھی ہو جائیں، اور اگر اینک سے بھی ان کی آنکھیں سیدھی نہ ہو رہی ہوں تو پھر ان کی ہمیں سرجری کر کے آنکھیں سیدھی کرنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح بڑوں کے اندر جن کی آنکھیں جو ہیں وہ بچپن میں ٹیڑھی تھیں اور اب زیادہ ہو گئی ہیں، ان کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی نظر کمزور ہو تو ہم ان کو اینک لگا کے آنکھوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اینک سے آنکھیں سیدھی ہو جاتی ہیں تو پھر اینک ہی ان کا علاج ہے، اور اگر اینک سے بھی ان کی آنکھیں مکمل سیدھی نہیں ہوتی یا بالکل سیدھی نہیں ہوتی تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس سرجری کی آپشن ہوتی ہے۔ اور اب تیسری کیٹیگری یعنی کہ وہ لوگ جن میں ایک دم سے آنکھوں کا ٹیڑھا پن آ گیا ہے شوگر یا بلڈ پریشر کی وجہ سے، ان میں کیا علاج کی آپشنز ہیں۔ شروع میں تو ہم ایسے مریضوں کو آبزرو کرتے ہیں 3 سے 4 مہینے کے لیے کہ ان کی آنکھیں خود بخود سیدھی ہو جائیں، جو کہ ہو بھی جاتی ہیں اکثر مریضوں کے اندر۔ اس دوران ہم ان کو سپورٹیو تھیراپی ضرور دیتے ہیں، سپورٹیو ٹریٹمنٹ ضرور دیتے ہیں، تاکہ جو ان کی علامات ہیں، جو ان کے آنکھ کے مسئلے ہیں، وہ ان کو ڈیلی روٹین میں روزمرہ کی لائف میں تنگ نہ کریں اور وہ کمفرٹیبل رہیں۔ اور اگر ان مریضوں میں 4 سے 6 مہینے کے بعد بھی آنکھیں مکمل سیدھی نہیں ہوتی تو پھر ان مریضوں کے لیے بھی ہمارے پاس اسکوینٹ سرجری کا آپشن موجود ہوتا ہے، جس میں ہم سرجری کر کے ان کی آنکھوں کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ اسکوینٹ کے علاج کے متعلق اگر میرے سے آپ کسی قسم کی رہنمائی چاہتے ہیں، اور اگر آپ میرے سے ملنا چاہتے ہیں، میرے سے معائنہ کروانا چاہتے ہیں، تو دیے گئے نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، یا پھر الشافی ہاسپٹل، مین بولیورڈ، علامہ اقبال ٹاؤن میں آ کر مجھ سے چیک اپ کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔